dalam rangkaian halal bukanlah suatu perkara yang mudah. Namun begitu, cabaran yang ada malahan memberi banyak manfaat kepada semua. Kesucian setiap bahan mentah menjadi pilihan seluruh masyarakat. Di manapun anda berada, Halal Integrated Platform sentiasa bersama anda. Pembaharan dah nak habis ni. Ain, Ya, Bu. boleh tolong ibu order bahan-bahan bahulu tak? Tapi Ain dah nak pergi interview dah ni. Tak apa. Ain bukakan portal HIP untuk ibu. Nanti ibu boleh pilih je dalam ni. Nanti ibu jangan lupa tengok laptop ya. Yelah. Ibu selalu doakan kamu berjaya. Terima kasih, Bu. Ain pergi dulu. Segala akses untuk hab halal hanya di hujung jari anda. Memastikan kelestarian rangkaian hab halal untuk generasi akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barang Cik. Cepat dia sampai. Segalanya pantas tanpa batasan. Sebesar impian, segalanya bermula dengan langkah yang pertama. Terukai integrasi tanpa sempadan dan berpeluang temui rakan niaga baru. Budayakan inovasi dan jadikan idea perniagaan anda satu realiti. Lakar kejayaan, catat peningkatan perniagaan melalui HIP. Daftar dan sertai segera untuk berinteraksi dan mendapat akses kepada ribuan pangkalan data. Hanya yang terbaik dari Halal Integrated Platform. Selamat petang dan salam sejahtera dan selamat petang kepada semua yang menonton pada petang ini. Terima kasih sebab bersama kami dalam satu lagi siri Virtual Talk yang dianjurkan oleh Halal Integrated Platform, dan kali ini adalah bersempena dengan Jelajah Halal Malaysia Sabah yang berlangsung bermula hari ini sehingga 16 Disember 2021 di Kota Kinabalu, Sabah. So pada petang ini kita ada satu sesi bersama Easy Store dan speaker kita pada petang ini adalah Encik Amirul Mokhtar dari Easy Store yang akan berbincang berkenaan bagaimana untuk mengembangkan perniagaan anda di saluran multi sales channel dengan mudah. Tapi sebelum itu sedikit berkenaan Halal Integrated Platform. Halal Integrated Platform adalah satu platform industri halal oleh HDC dengan maklumat untuk mengumpulkan pemain industri halal seperti PKS, syarikat-syarikat, penyedia perkhidmatan, profesional dan pengguna dalam satu platform digital bersepadu untuk menggalakkan pertumbuhan dalam industri halal. Maklumat lanjut boleh didapati di hip.hdcglobal.com dan keahlian pada masa ini adalah percuma dan sebagai ahli anda akan mempunyai akses kepada antara lainnya bantuan kewangan, perkhidmatan, pekerjaan, pemadanan bakat, business matching yang kesemuanya disediakan oleh rakan kongsi strategik HIP termasuk yang ditawarkan oleh Easy Store pada petang ini. So berbalik kepada Encik Amirul dari Easy Store. Apa khabar Encik Amirul? How are you today? Baik, good. So sedikit tentang topik pada petang ini. This afternoon, Encik Amirul akan berbincang berkenaan bagaimana untuk mengembangkan perniagaan anda di multi sales channel. Maybe sedikit sebanyak untuk pengetahuan audience kita, apa itu multi sales channel? Okay, multi sales channel ni maksudnya kita menjual ataupun kita punya bisnes tu berada di pelbagai platform ataupun channel.
sekarang ni kan online ada banyak channel, ada social media, ada marketplace, even ada offline kan, kita punya kedai, itu adalah semua saluran jualan. So hari ni saya akan share lah sikit. So Strategi. jadi EV Store ni is satu platform untuk memudahkan pengurusan untuk berjual beli di multi different platform ni lah, multi Ya, sales channel. betul. Betul. So Camirul ada presentation slide dah nak share dengan audience kita hari ni. Ya, ada. Let's maybe just go to that slides. Okay, so saya boleh start lah. Yeah. Alright. Okay. Good to go. Okay. Saya buka. Okay. Alright, so harap-harap semua sihat dan ready, bersedia untuk sharing hari ini. So, tadi ada cerita sikit apa itu sales channel ni apa. So sales channel ni adalah pelbagai platform lah. Sekarang online ada banyak platform yang kita boleh jual kita punya produk, kita boleh buat bisnes kita di pelbagai channel ataupun platform. Jadi hari ini saya nak share lah strategi. So yang ni multi sales channel, maksudnya kita jual di pelbagai saluran dan bukan satu sahaja. So dia punya yang opposite itu adalah single sales channel, maksudnya satu sahaja. So jadi strategi dia kita menjual di pelbagai saluran. So salah satu strategi dalam multi sales channel ni adalah menjual di e-marketplace. E-marketplace ni contoh e-marketplace adalah Shopee dan Lazada. Ini yang famous lah, yang ramai orang membeli di platform ni. So jadi salah satu strategi jika kita anda belum menjual lagi di platform macam e-marketplace macam ni, kita kena ada dalam strategi kita. So dalam bisnes memang kena ada strategi ya. So saya tunjuk. Ini adalah trend graph di Google Trend. So dia punya term dia Shopee lah. Maksudnya apa yang Google Trend ni dia menunjukkan bahawa yang Shopee ni dia makin naik, dia punya trend dia. Over time dia punya interest tu maksudnya makin ramai orang mengguna platform Shopee ni. Bukan setakat menjual di Shopee tapi membeli. Macam contoh saya punya mak ayah pun tahun lepas PKP baru first time membeli online, diorang membeli online di Shopee. Jadi ramai orang yang macam ni, diorang dah start beli di Shopee. Dan Shopee ni bukannya di Malaysia sahaja tapi di Southeast Asia. Dia regional tu dia memang ada banyak and dia growing lah, nak masuk Brazil dan banyak lagi negara. So kat sini kita boleh nampak memang dia makin naik setiap tahun. Makin naik tahun ni sangat tinggi. So orang dah sangat biasa membeli barang di Shopee. So jadi Shopee ni dia adalah Shopee ataupun marketplace lain lah macam Lazada. Dia biasanya dua tu, Lazada dan Shopee. Yang ni yang famous. So, ramai orang yang membeli di platform ni. Bila dia beli online, dia beli di platform ni. So, sekarang sangat mudah, dia buka je dia punya phone, ada apps, dia buka Shopee, dia beli di Shopee. Dan lagi satu sebab kenapa kita sebagai peniaga kena ada di platform macam ni, sebab ready buyer. Platform macam ni, bila kita masuk Shopee, kita buka Shopee, bila consumer buka Shopee, dia browse through dia punya products kat situ kan, kat Shopee tu, maksudnya dia ada niat, kalau terms dia panggil intent ataupun niat untuk membeli. Maybe bukan hari ni tapi esok ke, minggu depan ke, bila dapat gaji kan. Jadi dia ada niat lah, dia nak membeli. Bila dia masuk tu, apa yang dia nak beli. Tak semestinya dia nak beli hari ni, tapi dia ada niat dah untuk membeli. Compare to platform-platform yang lain macam social media. Orang pergi social media, kita masuk Facebook ke, kita masuk Instagram. Bukannya untuk membeli barang, tapi untuk konten, untuk kita tengok kawan-kawan kita posting apa kan. Itu beza dia. Bila dekat platform yang marketplace ni memang ready buyer, bukan setakat ratus, ribu ke apa, tapi juta. Millions of
ready buyers dah ada dalam platform tu and diorang tengah actively browsing. So kalau kita tak ada presence dalam tu, business kita tak ada dalam platform marketplace ni, kita agak rugi sikit lah. This ready buyers ni, we miss opportunities to get in front of these ready buyers. Jadi e-marketplace ni adalah sangat penting untuk kita punya business strategy tu. So yang mana yang belum ada dalam platform macam Shopee dan Lazada, kita kena masuklah dalam tu sebab miss opportunity untuk get in front of ready buyers ni. Dia memang dah ada nak beli, dia dah ada niat untuk dia beli. Kalau dia tak jumpa produk kita, dia akan beli dengan orang lain. So miss opportunity dekat situ. Sekarang ni, ni yang saya tunjuk, ni adalah screenshot dia panggil marketing center di Shopee. Dulu tak ada pun macam ni, tapi sekarang dah ada banyak features ataupun tools yang Shopee bagi kepada seller untuk kita reach out to these ready buyers. Lagi senang lah, contoh macam chat broadcast. So kalau dekat Shopee ni dia ada chat kan, kita boleh chat dengan seller, dengan buyer. So bila kita buat chat broadcast tu, kita boleh blast apa promotion kita ada dekat orang yang nak follow kita. Tu salah satu contoh lah yang kita boleh buat chat broadcast. Lagi yang best, Shopee Ads, kita boleh bayar untuk kita punya listing tu naik. Nak buat live sekarang pun boleh, Shopee Live ada. Jadi banyak tools yang Shopee sediakan untuk kita reach out to these ready buyers. So tak adalah kita just letak kita punya produk lepas tu harap orang nampak kan. So Shopee memang ada tools macam ni. So, ni boleh ada dalam kita punya strategi lah. Tips-tips lain, buat Shopee live stream, guna reward coin. Jadi kita nak attract orang tengok kita punya live stream dalam Shopee Live tu, kita boleh reward dia dengan coin. Jadi bila dia masuk, dia view kita punya live stream, dia boleh tekan redeem coin. Tapi sebagai seller kena belilah dulu, kena top up dulu kan coin kan. Lepas tu kita boleh set setiap kali redeem tu dia dapat berapa coin, 1 coin ke 2 coin. Jadi lagi ramai orang akan view kita punya live stream. Lagi satu yang saya cakap tadi, chat broadcast. Kita boleh send broadcast kepada orang yang abandoned cart. Maksudnya dia dah add to cart tapi dia tak purchase. So kita send chat broadcast untuk recover balik abandoned cart. So ni adalah tips. Lagi satu tips, jadi preferred dan preferred plus seller. Yang ni memang bagus. Kena aim jadi preferred atau preferred plus seller sebab memang order kita akan naik sebab dia keluar batch tu preferred. Orang pun dia lebih yakin lah untuk beli dengan kita sebab ada batch preferred tu. Tapi ada dia punya kriteria dia. Kita kena make sure kita reach lah dia punya kriteria ni. Kalau kita drop sikit je, kita akan hilang kita punya preferred batch tu. Ni contoh dalam Shopee tu. Ni preferred plus. Preferred plus ni bestnya dia punya ads dia tu macam lagi murah lah, ada diskaun dekat bila kita beli ads. Ni yang saya cakap tadi, miss opportunities in marketplace. Bila macam kita cakap pasal multi sales channel strategy. So kalau kita single channel, walaupun kita jual di Shopee, tapi kita jual di Shopee sahaja, dia ada juga miss opportunities. Contoh shopper yang dia browse dekat Shopee tu, dia dah tahu dah apa yang dia nak cari. Jadi dia masuk tu, dia dah tahu dah kategori produk apa ataupun spesifik barang lah. Kalau bukan spesifik barang pun dia dah tahu dah dia nak buat, dia nak beli barang untuk rumah dia, jadi lepas tu dia carilah barang. So masalah dekat sini, miss opportunity, they're not able to generate the top of funnel. Yang tadi kan awareness tadi. So awareness tu tak happen in marketplace. Dia takkan aware of produk baru. Contoh ada produk yang dia tak tahu pun dia perlukan produk tu. So bila dia masuk Shopee, dia takkan jumpa. Tu miss opportunity dekat marketplace bila kita jual di marketplace sahaja. Lagi satu competition kan, orang boleh simply sort by price. Dia boleh beli yang paling murah. Lepas tu kena ada review. Ni yang susah sikit kalau kita baru lagi.
Kita baru masuk platform, kita punya sale tak banyak, jadi kita punya review tak banyak. Kita akan kalah dengan orang yang seller-seller lain yang review dia lagi banyak. Dan lagi satu, lack of customer data. Data tu kita tak dapat lah, kita dapat setakat dia punya info untuk shipping sahaja. So kita boleh hantar kan. So jadi kita tak ada customer data untuk kita buat additional promotion ataupun kita nak buat dia orang repeat beli dengan kita kan. So jadi ni adalah miss opportunities kalau kita menjual di Shopee sahaja, menjual di Lazada sahaja ataupun marketplace sahaja. Okay, bonus pula. Okay, apa yang kita boleh buat? Capture new buyer, maksudnya buyer baru, kita dapat customer baru melalui marketplace macam Shopee. Okay, customer baru kita dapat dari Shopee. Lepas tu kita buat dia orang repeat purchase dekat website. Kena gunalah pandai-pandai discount ke, biasanya orang letak discount dalam kita punya parcel tu kan. Kita packing, kita letak ada voucher. Dia boleh redeem dekat kita punya own e-commerce website. So nanti saya cerita sikit pasal website ni, macam mana nak buat website dengan mudah. So itu adalah bonus. Tadi kan miss opportunities kalau kita menjual di marketplace sahaja. So what about the awareness tu kan, the brand discovery tu. Okay, ni adalah statistik social media untuk Malaysia. So sources of new brand discovery, you tengok yang nombor 2 ni, nombor 1 retail website, nombor 2 ads on social media. So orang discover produk yang dia tak tahu pun dia perlukan produk tu, ataupun dia tak pernah dengar pun brand tu, dia discover brand ni ataupun produk tu dekat social media melalui ads. Tu nombor 2 paling tinggi. Lepas tu primary channel untuk brand research. Consumer buat research, produk apa okey. Nombor 1 social network. Nombor 2 search engine. Orang search dekat Google kan. Search dekat Google produk tu, review. Dekat social network ni dia minta recommendation, dia tanya kawan-kawan dia, dia tengok apa orang share, apa influencer share produk. Kat situ dia akan discover new product yang dia tak tahu pun pasal produk tu sebelum ni. Jadi dia discover new product, new brand di social media. Sebab itulah penting kita kena menjual di social media juga. Kita kena guna platform social media untuk kita punya business. Tadi saya akan tunjuk sikitlah trends in social media. So sekarang ni TikTok dia punya influence dia sangat kuat, bukan setakat orang pergi ke platform TikTok, tapi dia punya style dia tu, style content dia. Ni saya tunjuk contoh. Sorry tak ada video lah. Okay, yang jenis yang macam ni. Okay. Ni video ni dia sebenarnya dia tunjuk, dia promote produk dia, tapi cara dia buat tu lebih kepada education, lagi satu style entertainment, tapi dia sebenarnya dia tengah promote dia punya produk. Ni yang influence yang TikTok adalah pada social media in general, sebab dia tak semesti dekat platform TikTok, dekat platform social media lain pun macam Instagram pun orang dah start buat style macam ni, ataupun consumer ni dia lebih suka video-video macam ni. Jadi bila kita promote dekat social media, kita buat video jenis macam ni. So ni adalah satu trend. Okay, lagi satu trend adalah social commerce. Okay, ni term social commerce maksud dia kita jual beli ni, urusan jual beli ni melalui social platform. So social platform adalah Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp. WhatsApp pun adalah social, kita kira social lah. So jadi jual beli ni happen on that platform. So even platform ni sendiri macam Facebook sebagai company, diorang memang push social commerce. Memang akan datang nanti diorang banyak tambah lagi lah features. Contoh dekat gambar ni adalah contoh Captain Batik. So Captain Batik ni dia guna Easy Store untuk letak dia punya, show dia punya produk, dia link lah dia punya website dengan Facebook. So dekat Facebook ada Facebook Shop, keluar dia punya produk. So macam ni. Jadi bila orang tengah browse dia punya Facebook apa, dia boleh terus nak tengok produk, dia tekan
produk tu akan bawa pergi ke website dia ataupun WhatsApp. Okay, ni lagi satu contoh Captain Batik juga. Yang ni Instagram, IG post. Ni posting biasa di Instagram tapi dia boleh tag. Dia tag contoh baju ni, dia tag. So, kalau orang tekan dekat baju tu, dia akan bawa ke produk. Dia akan bawa ke baju tu. Ni sangat sangat bagus lah. So cara dia buat benda ni adalah automated ataupun dia punya produk tu dah synchronize dengan dia punya website, dengan dia punya Instagram, dengan dia punya Facebook Shop tadi. Dia guna Easy Store. So nanti saya akan tunjuk macam mana nak buat macam ni, apa yang features-features ada dalam Easy Store. Okay, live stream sangat trending lah sekarang. Especially masa kita start PKP dulu pun orang dah start buat banyak live stream jual. Even yang jual buah-buahan di tepi jalan kan, jual durian ke apa, ada orang pun start buat live. Sangat menarik sebab saya pun beli. Saya tengok dia ni buat live jual buah-buahan, saya ada beli. Tapi live streaming ni biasanya dia punya proses dia, kalau customer tu berminat, dia akan screenshot kan. Dia akan screenshot, lepas tu dia WhatsApp. Nombor yang dia display tu, dia WhatsApp. Okay, dia cakap, dia hantar gambar tu. Okay, dia berminat nak beli produk ni. Lepas tu kena bagi nombor account. Lepas tu kita bank transfer dan kena check okay, duit masuk. Okay, dah okay. Dan kita proses untuk delivery kan. Jadi dengan Easy Store sebenarnya benda ni boleh automate. Proses ni boleh automate lah. Jadi apa yang diorang boleh buat is diorang just comment dekat situ +1 ataupun product code dulu, lepas tu +1 dan dia akan dapat automatic, diorang akan dapat message di Messenger untuk link terus untuk buat pembayaran. Jadi benda tu, proses tu automated lah. So kita boleh buat lagi efficient. Okay, next tip saya akan share adalah Facebook Ads. So saya rasa ramai yang push business melalui Facebook Ads. Kita banyak promote, kita banyak buat marketing melalui Facebook Ads sebab memang sangat efektif dan sangat mudah. Okay, ni adalah sikit tips. Tadi kita cakap pasal awareness dan intent kan, niat kan. Jadi Facebook, social media ni, Facebook dan Instagram, dia lebih kepada awareness. Channel ni untuk kita generate awareness, ada produk baru, kita buat video macam tadi, TikTok style video, influencer marketing, so orang follow influencer kan, lepas tu dia cakap dia akan promote produk ni bagus. Kat situ kita consumer pun dia nampak. Okay, first time dia dengar benda ni, okay, dia nak try. Google search pula, Google search adalah intention. So bila orang search something dekat Google tu, dia dah ada intent dah, dia dah tahu dia nak cari apa. Sama ada dia nak selesaikan masalah, ataupun dia cari produk, ataupun dia cari harga. Jadi dia dah ada intent tu. So ni kita kena faham lah beza dia. Kita tak boleh guna strategi yang sama di channel macam ni. So jadi bila kita buat ads dan Instagram, kita kena make sure, kita kena faham lah yang orang pergi ke platform Facebook dan Instagram ni bukan untuk membeli. Jadi kita kena create that desire macam tadi kan, yang video style TikTok tadi tu, dia lebih kepada educational, tapi at the same time dia buat orang tu rasa nak beli. Sebab first time dia tengok and then dia tengok, best lah produk ni. Bila kita buat Google Ads pula, dekat Google Search, dia lain. Kita kena target apa yang orang tengah search. Jadi tu kena faham lah dia punya beza dia. So sama dengan Shopee. So dekat Shopee ni orang yang tengah browsing tu dia dah ada buying intent. Dia dah ada niat dah untuk membeli. So Facebook Ads ni jangan fikir kita kena jual je. Jual. Kita boleh guna educational content, kita boleh guna entertainment type of content untuk run kita punya ads, dan benda tu lagi bagus, dia akan buat orang rasa macam nak beli produk tu. So tak semestinya kita kena promote saja. So bila run ads tu kita kena fikir baliklah apa objektif kita punya ads ni. Sama ada nak direct selling, menjual, ataupun kita nak create that desire untuk produk baru. Ataupun produk tu tak baru tapi yang audience tu je yang tak pernah dengar lagi produk tu. So kita nak create that desire so dia boleh beli.
Okay, lagi satu tips Facebook Ads. Ni for those yang tak familiar lah, okay, apa ni screenshot ni adalah Facebook Ads Manager. Bila kita run Facebook Ads ni dia punya interface dia lah. Okay, so biasanya bila kita run ads, kita tak ada website, kita akan run ads pergi ke WhatsApp ataupun ke social media lah. Lepas tu orang akan message kita kan. Kita akan cerita sikit lah pasal produk tu, berapa harga, back and forth macam tu. Tapi masalah dia bila buat macam tu, Facebook dia tak ada data customer tu jadi beli ke tak. Facebook dia ada option kita boleh pilih campaign conversion campaign. Kita boleh pilih conversion campaign ni, maksud dia Facebook kalau baca ni, show your ads to people who are most likely to take valuable action. Jadi Facebook akan tunjuk iklan kita dekat orang yang dia rasa orang ni dia most likely akan beli lah. Contoh kita boleh pilih conversion tu purchase. Tapi kena ada data tu. Maksudnya Facebook kena tahu siapa yang pernah beli. Jadi yang ni kita kena ada website. So tu pentingnya kena ada website. Sebab bila kita ada website, kita boleh buat conversion campaign ads. So bila maksudnya kita boleh letak Facebook Pixel. So yang ni Facebook Pixel. So Facebook Pixel ni adalah dia script lah ataupun benda yang kita boleh letak dekat kita punya website tu yang Facebook boleh detect, okay, orang ni dia dah pernah beli. Dia take the action kan dekat kita punya website. So jadi macam mana Facebook cari orang lain yang akan beli juga melalui data tu. Dia dah tahu dah, okay, orang yang macam ni, dia ada Facebook ni dia ada banyak data. Dia dapatlah dari website-website lain, dia dapat dari website kita. So dia nampak, okay, orang ni dia beli dari website kita. Jadi dia akan cari orang yang sama macam orang tu. So kita punya campaign tu bila kita buat Facebook Ads kan berbayar kan. Jadi kita punya return tu ataupun kita punya campaign lagi optimize, lagi efektif dan efficient. So kita punya return tu over time lagi better lah sebab lagi banyak data Facebook dapat. Dia boleh guna tu data tu untuk cari orang yang similar to those yang beli di website kita. Kalau kita tak ada website, kita tak boleh masukkan Facebook Pixel. Kalau tak ada Facebook Pixel, Facebook tak ada cara untuk dia tahu siapa yang pernah beli ke tak. Sebab kena manual kan. Bila manual ni, bank transfer, contoh kita bagi nombor account, lepas tu dia transfer. Macam mana Facebook nak tahu orang tu beli? Tapi bila kita ada website, kita boleh masukkan payment gateway ataupun yang online banking tu kan. So orang boleh terus bayar melalui credit card, melalui debit card ataupun dia log in je dia punya online banking dan deduct terus. Dekat situ website tu boleh bagi data dekat Facebook cakap okay, ada transaction tu happen. Tapi of course ada privacy lah kan. Sebab Facebook pun dia dah kena banyak lah pasal privacy ni. Jadi ada some privacy lah, dia bukannya tahu exactly orang tu siapa, tapi dia tahu ada action taken on the website. So bila ada data ni, kita boleh run conversion campaign. Facebook akan optimize kita punya campaign dan kita punya campaign tu jadi lagi efektif lah, better result. So website is a must. Ni sebenarnya saya ada easy setup with easy store. Maybe saya boleh tunjuk sikit. Okay, dia just masukkan, kita login kita punya Facebook account and then kita kena ada business manager semua tu. Kalau tak ada boleh create. Bila kita masukkan semua ni, terus Facebook Pixel tu dah masuk dalam kita punya website. So tak perlu nak buat coding, programming kan. Ramai yang tak tahu coding, programming ni. Kita just login kita punya Facebook melalui Easy Store tu, dia dah siap. Semua dah siap nak masukkan Pixel. Okay, ni rupa dia lah. Okay, boleh install Facebook Pixel Helper dekat, bila kita visit website tu, ni contoh website yang guna Easy Store. So dia keluar view content. So Facebook dia tahu orang ni dah view product page. So kalau kita check out pula, okay, dah ada trigger initiate checkout. Jadi ni maksud dia data tu yang saya cakap tadi. So
bila kita dah purchase, Facebook akan dapat data ada orang purchase. So conversion campaign. Okay, lagi satu tips Facebook Facebook ads ni, bila kita ada website kita boleh buat dynamic product ads. Ni boleh buat dengan Easy Store sebab dia link dengan produk-produk kita masukkan dekat website kita. So kita boleh run ads yang dynamic. Maksudnya kita create campaign tu sekali je. Tapi Facebook yang decide nak letak produk apa. Tunjukkan. So kita boleh set macam kalau orang tu dah pernah tengok produk A dekat website kita boleh buat iklan dia nampak produk B, C, D ataupun nampak produk A balik. Benda ni dynamic, automated. Okay, ni saya tunjuk contoh macam mana nak build a website lah. So guna Easy Store, dia akan dapat admin panel yang macam ni. So dia senang je. Okay, dia ada online store ni. So online store ni kita customize je. Kita masukkan banner. Nak masukkan banner ni. Upload je gambar. Lepas tu yang lain-lain pun ikut je lah. Slider, lagi apa, featured product. Jadi macam ni. Boleh guna template juga. Okay, dan produk tu kita masukkan je lah. Kita punya produk. Macam ni. Okay, kita masukkan nama produk apa, letak description, lepas tu letak gambar. So dia akan display lah macam ni. Ini contoh website tu. So boleh klik. Okay, ada produk. Tak perlu coding pun. So ni kita boleh buat website sendiri. Website sendiri ni, lepas tu ada multi currency lah sebab kita nak bawa kita punya produk ni pergi ke luar Malaysia juga kan. Jadi dengan website lah kita boleh jual di luar, di global. So kena ada website dan boleh terima multi currency lain, USD ke, kita nak target customer dekat USD. So tu contoh lah, yourownbrand.com ada dapat domain sendiri semua. Okay, so apa yang saya nak cerita ni, saya dah tunjuk tadi Shopee kan, Shopee saya tunjuk Facebook, Instagram, Facebook Ads. So tu adalah contoh, ada banyak lagi platform-platform lain. So, tapi sebenarnya okay, consumer behavior ni dia dah berubah. Cara orang beli dah tak sama macam dulu. Orang beli di pelbagai saluran sekarang ni. Mungkin dia beli online, ada yang dia beli offline. Dia ikut mana yang convenient lah bagi dia. Sebab saya pun ada jual juga, saya ada buat e-commerce juga. Jadi customer dia ada yang beli di website, lepas tu sebab dia nak redeem dia punya point, dia tanya kita orang, boleh tak masukkan your product, ada certain product tu dekat Shopee sebab dia nak beli, dia nak guna dia punya point, dia nak redeem. So just because dia beli di website, tak semestinya dia akan keep buying from the website. Dia akan beli ikut mana-mana yang senang lah. Mungkin dia nak tahu lebih banyak lah info kan, so dia nak sembang lah. So dia akan WhatsApp kita. Lepas tu dia tanyalah banyak soalan untuk bila dia dah tahu apa nak beli, dia akan pergi ke website ataupun dia akan pergi kat Shopee untuk beli kita punya produk. So behavior tu dah berubah lah. Lepas tu dengan COVID lagi kan, pandemik, orang pun tak masa lockdown tu tak boleh nak pergi ke offline kan. Jadi so what does this mean? Macam e-commerce ni is a must. So kita tak boleh nak offline sahaja, kita tak boleh nak ada jual di kedai sahaja. Memanglah beli di kedai tu lebih mudah kan sebab kita bayar terus dapat. Tapi kita tak boleh nak rely lah satu single channel. Even kita jual dekat Shopee pun macam saya cakap tadi, miss opportunity. Sebab kita jual dekat ready buyer saja, tapi orang yang tak aware lagi, macam mana kita nak diorang aware kita punya produk. So kita kena buat lah marketing, kita kena jual di social media juga. So miss opportunity kalau kita jual di single channel sahaja. Itu yang masalah dia sebenarnya. Masalah dia bukannya offline ke online, masalah dia sebab kita fokus dekat satu channel sahaja.
So, jadi kita kena kembangkanlah kita punya channel dan go into multiple sales channel. Lagi satu, don't put all your eggs in one basket. Ni banyak cerita orang dia punya account dia kena ban lah ataupun yang kes pandemik kan, kedai tak boleh buka. Orang tak boleh nak keluar. Jadi dia rely on one platform saja, dia rely on one channel sahaja. If anything happen to that channel, terus habis dia punya business. At least kalau kita ada offline, kita ada kedai dan kita jual di social media dan Shopee, kalau kedai kita terpaksa tutup, kita still jalan lagi kita punya business. Sebab kita ada online lagi kan. Jadi tak adalah kita still selamat lah, still safe because we have others. So this is why it's important to sell on multiple sales channel. Correct? So multiple sales channel approach, selling your product across multiple platform. Macam saya cerita tadi, okay, you meet where the customers where they are. Okay, kalau dia dekat Shopee, okay, dia akan beli dekat Shopee. Kalau dia nak beli dekat website, dia akan beli dekat website. Kalau dia tak ada benda tu, then miss opportunity lah kat situ. Okay, so dia ikut mana yang convenient, more ways to buy from. Kita kena fikir apa yang paling convenient for our customers kan. Okay, tapi ni biasanya saya akan dapat feedback ataupun alasan lah, macam biasanya small business ni, okay, kita tak ada resource, siapa nak handle benda ni kan. Nak kena handle Shopee lah, nak kena handle Facebook lah, nak kena handle website lah, banyak sangat nak kena handle. So don't worry about that, sebab tu lah ada Easy Store. Easy Store is a multiple sales channel solution untuk memudahkan kerja. Macam tadi saya cerita tadi, banyak benda yang automated sebab kita guna Easy Store ni. Jadi bila kita nak grow kita punya business, kita nak expand to global ke, kita nak make our business bigger, get more sales, kita tak perlu nak hire ramai sangat staff untuk kerja-kerja yang kecil lah, simple. So benda yang simple tu kita boleh automate. Jadi kita hire employees, staff untuk handle benda-benda yang lebih besar. Memang untuk contoh untuk handle sistem macam Easy Store ni. Tapi dia seorang dia boleh buat banyak kerja. Tu yang lebih efisien. Jadi bila kita efisien ni kita boleh grow dengan lagi scalable lah dipanggil, scalable. Jadi kita tak perlu nak masukkan banyak sangat resources untuk kita grow. Jadi kita team 5 orang pun kita dah boleh go global, become a very big business, get a lot of sales. So ni saya akan tunjuk je lah some of the features. Okay, Easy Store ni memudahkan kerja. Tadi dia boleh sync product. Walaupun kita selling on multiple sales channel, tapi produk tu sync. Maksudnya produk tu sekali je kita buat. Even kalau you dah jual di Shopee, you dah ada produk di Shopee, you boleh sync produk Shopee tu masuk ke Easy Store, import produk tu ke product details tu ke Easy Store, and then let's say you nak buat website. So you on je nak buat website guna Easy Store, produk tu dah ada dah. Tak perlu nak buat lagi sekali, tak perlu nak upload lagi gambar, information dah ada kat situ. And then bila order masuk dekat Shopee ke, order masuk kat Facebook Shop ke, semua order tu dia consolidated ataupun centralized kat satu order management system. So kita buka je satu order management system, kita boleh nampak semua order. So ni ada dalam gambar ni. Ini order dari Shopee, ni order dari WhatsApp, ni order dari Facebook. So customer information tu pun dia centralized. Kita nak hantar email kan, kita nak guna email marketing software untuk kita blast promotion. So ni rupa dia untuk WhatsApp. So WhatsApp ni dia just link, kita boleh share dekat melalui WhatsApp. Dia boleh buat payment, dia boleh check out, lepas tu order masuk. Facebook Shop, Instagram ni Instagram Bio Shop, bukan yang produk tu. So kalau yang produk katalog yang ni Instagram Bio Shop lah. Dia simple katalog je, tapi rupa dia macam Instagram. So kita letak link tu dekat kita punya bio. So, tak adalah macam full website kita kena design, kita just display kita punya produk sahaja. Okay, ni pun boleh buat macam Captain Batik tadi saya cerita.
Ini yang Bioshop. Okay. Ini Facebook Live streaming tadi. Dia akan automatic dapat message melalui dia punya Facebook Messenger siap dengan link untuk buat payment. Lepas tu bila dia complete the payment, order tu akan masuk dalam kita punya sistem, order management system tu kita nampak. Ini contoh. Okay, ni Shopee tadi. So Shopee kita boleh buat import produk dari Shopee ke Easy Store ataupun lagi satu sync produk dari Easy Store ke Shopee. Contoh kita buat website dulu. Kita nak upload semua kita punya produk, lepas tu kita decide nak jual di Shopee jugalah. Jadi kita sync produk ke Shopee. Okay, so of course the online store lah, the website, siap dengan payment method, kita boleh masukkan payment method, bill please ke, senang pay ke, nak masukkan credit card, kita boleh register saja payment gateway. Okay, POS pun ada, so yang mana yang ada kedai, dia boleh link inventory. So jadi kalau orang beli dekat kedai tu, kita key in je lah. Okay, dia beli apa, total, okay, dia bayar. Lepas tu inventory tu dia terus deduct, dia auto count. Dia auto count kita punya inventory tu, jadi tempat-tempat sales channel lain pun macam Shopee, inventory tu dia synchronize, dia sama. So tak adalah kita oversell kan, oversell tiba-tiba orang beli barang, sebenarnya barang tu tak ada. So even kedai pun adalah satu channel juga. So of course kita boleh tengok report lah, okay, sale banyak mana dari Facebook, sale banyak mana dari Shopee. Okay, about Easy Store ni sebenarnya available worldwide. So kita orang ada clients the whole world, tapi kita punya main sekarang ni di Malaysia dan Taiwan. Dan kalau nak buat, nak jual, okay, kita di Malaysia kita nak jual ke Europe, kita nak jual ke US. So itu melalui website. Sebab sekarang ni kalau yang sales channel yang macam Shopee tu, kita partner dengan Shopee. Jadi apa yang available saja di Easy Store lah. Macam sekarang ni Shopee Singapore ada, Shopee Singapore dan Shopee Malaysia. Tapi nak masuk ke Shopee Singapore tu, kita tak boleh simply dari Malaysia nak masuk, nak letak produk. Itu kena melalui Shopee punya program lah. Tapi saya suggest kalau nak jual ke luar negara, better ada website sendiri sebab lagi senang kita nak control. Dari segi payment, dari segi shipping, tu lebih mudah lah. So itu kalau guna Easy Store untuk bina website, dan website tu available untuk global. So dia bukan untuk Malaysia sahaja. Okay, ni adalah klien-klien Easy Store sekarang ni. Ada yang besar yang macam Secret Recipe di Singapore, MPH, ada BE Mall pun ada guna Easy Store. Saya tunjuk contoh. Okay, ini website ada BE Mall, dia guna Easy Store. So dia display dia punya produk guna Easy Store. Contoh. Okay. So harga macam mana? Okay, biasanya harga, okay, actually kita ada exclusive offer lah for semua yang dalam HIP punya network members akan dapat 50% off subscription Easy Store Lite Plan. So Lite Plan ni dapat 2 sales channel. 2 sales channel ni kita boleh pilih. Kita nak buat website, boleh, kita nak buat Facebook shop boleh, kita nak jual di Shopee boleh. Maksudnya sync dengan Shopee lah, tu adalah sales channel. Jadi kita pilih lah mana 2. Biasanya saya suggest website tu penting lah, website tu sangat penting. Lepas tu lagi satu tu you boleh pilih lah nak Shopee, ikut apa yang you tengah buat sekarang. Kalau you lebih kepada WhatsApp, pilih WhatsApp lah. Lagi satu tu you explore buat website. Dia macam tu. So, at least ada 2 sales channel tu. Dia ada plan lain tapi yang ni ada offer lah. So you get harga sebenarnya RM708 untuk 1 year. Tapi 50%, so 354 for 1 year. And then you get 2 sales channel, boleh ada 3 user, maksudnya 3 orang boleh ada access kepada Easy Store tu, apps integration, 1000 product dan and so on. So boleh screenshot ni ke, and then ataupun just go.easystore.co/JHM-Sabah. So screenshot ataupun boleh
scan the QR code tu. Alright, so tu je dari saya from this sharing. So kalau ada soalan ke selepas ni? Okay, saya boleh go to question. Okay, terima kasih Encik Amirul for that very insightful session. So, memang banyak tips-tips yang baik yang dikongsikan oleh Encik Amirul sebentar tadi berkenaan bagaimana untuk mengembangkan perniagaan, especially menggunakan Facebook Live, TikTok, Instagram, all the social media channels, dan juga bagaimana menguruskan perniagaan dalam saluran pelbagai melalui Easy Store. Ya. So, so here we have a few questions. Kita ke question pertama. The first question is, bagaimanakah multi-sales channel berbeza dengan sistem yang sedia ada dan bagaimana dengan ROI, the expected ROI if you use the multi-sales channels platform? Okay. So dia saya cerita lah benefit of multi sales channel ni. Dia mungkin sekarang ramai yang guna single sales channel dia. Maksudnya dia jual di satu je saluran. Kalau dia ada kedai, dia fokus dekat kedai sahaja. Kalau dia jual di marketplace, dia jual di marketplace sahaja. So jadi benda ni okey, memang bagus. Tapi bila kita nak expand lagi, sebab yang miss opportunity tu, sebab ada customer dia tak tahu lagi pasal produk kita. So bila dia masuk dekat Shopee, dia tak tahu nak cari apa. Dia takkan jumpa kita punya produk sebab dia tak terfikir pun. Kan? Jadi kita kena expand ke platform lain juga at the same time, yang tu maintain lah. Yang tu maintain. Tapi kita buat awareness dekat social media. Jadi bila dia dia jumpa kan kita punya produk, mungkin dia akan pergi ke Shopee. Sebab customer sekarang dia punya behavior, dia dah ada banyak option. Teknologi kan sekarang ni, social media lagi. So jadi dia ada banyak option lah untuk dia beli. Dia punya customer journey tu bukan straightforward. Dia mungkin pergi sini kan, baru dia akan beli. So dari segi ROI tu, kalau kita guna multi sales channel platform macam Easy Store ni, kerja tu lagi mudah, jadi lagi efisien. Bila kita efisien ni, maksudnya jimat cost lah. Cost tu kurang. Tak adalah kita nak kena hire orang untuk buat kerja-kerja yang sebenarnya simple je. Tapi sebab kena buat, jadi kita hire orang. Bila hire orang, overhead lah kan. The cost is higher. Jadi your return tu becomes lower lah. Lower lah in terms of like percentage kan, your margin kan, it becomes lower. So bila you efficient, you can get more, you can get higher margin, your return is much better. And then at the same time, you expand you punya presence tu dekat platform lain, jadi customer baru. You boleh get in front of new customer, so your sales will increase. If your sales increase, then your ROI tu akan increase lah. Saya rasa ini pada point paling penting is not to lose the missed opportunities lah, not to miss the opportunities lah. The missed opportunities tu yang paling penting lah. So using multi-channel sales channel ni, dia can help you grasp the opportunity when it comes lah. Yeah, especially website tu you boleh pergi global lagi, luar Malaysia kan. Okay, I think there's a question on global juga. Rasa ni very quite generic question. So how can my company get exposure to provide our products to the international market? Tapi saya rasa Encik Amirul tadi ada mention something about going global and using kalau spesifik macam Easy Store ni adalah tool sahaja. Jadi macam you nak buat you punya website, okay, you nak jual global, you kena ada website sebab kita boleh promote kan. Kalau tak, macam mana dia orang nak beli? Jadi kita kena ada channel. So ataupun platform macam kedai kita lah. Kalau kita buka kedai lokal je, orang lokal je lah yang boleh datang kan. So we need online punya kedai yang borderless. Dia tak restricted to geography kan. Okay, so dengan Easy Store hanya tools untuk build the website, untuk kita dapat payment semua tu. Tapi in terms of exposure tu is more than just apa Easy Store boleh provide lah. So you have to look into marketing, macam mana nak buat Facebook ads. Kalau nak paling efektif, I would say Facebook ads lah, sebab Facebook ads kita boleh pilih location. Kita nak target
orang negara mana. Contoh kita nak target ke Europe. So kita buatlah iklan ke Europe, kita pilih okay, kita target dekat Europe. So orang yang dekat Europe tu akan nampak kita punya iklan di Facebook. That is how you get the exposure. So I think this is related to the next question, iaitu can the multi-sales channel help with online marketing? Yeah, it's Itulah related. it's related, and so multi-sales channel tu is like two separate things. So online marketing ni involves using those different channels. So like I say, like specific to Easy Store, we don't like actively help you with online marketing, but we do have partners yang boleh tolong buatkan, macam agency partners yang boleh tolong buat online marketing. Okay. Okay, so I think tu sahaja soalan pada yang kami ada petang ni. So I think most importantly is to take advantage of the offer tadi yang Easy Store offer during this period. 700 and original price is 708 untuk light plan tu. 50% off is RM354. Yeah, for 1 year. So it's a subscription for 1 year. Yeah, okay. So itu saja masa yang kita ada untuk sesi kita petang ni. So sebelum kita end the session, I would just like to encourage people to register as a HIP member melalui hip.hdcglobal.com. Anda tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapat banyak access to services and partners seperti Easy Store as a member of HIP Halal Integrated Platform. So the website is hip.hdcglobal.com, and saya nak mengucapkan terima kasih kepada Encik Amirul sebab join us this afternoon to share about Easy Store and especially online marketing and all that. Tapi sebelum kita pergi, Encik Amirul, is there anything that you want to add sebelum kita akhiri session kita petang ni? Okay, just ada advice lah, sebab biasanya macam get this feedback, dia sebenarnya susah macam kita nak buat benda yang baru kan. My advice is tak perlu nak terus masuk semua platform pun. Kita start, apa yang kita tengah buat sekarang, kita optimizekan, kita buat lebih efisien. So contoh kita guna social media sekarang. So kat social media tu kita improve kita punya proses kat situ. So kita fokus dekat situ. Lepas tu at the same time explore at least one new channel. So tu yang tadi ada offer tadi kan, 2 sales channel. Jadi yang first pilih yang kita tengah buat sekarang ni. Sebab kita dah tahu kan, so tak adalah additional work ke apa, kita just improve sikit, buat lebih efisien. Jadi kita ada banyak sikit masa untuk explore satu lagi channel. Lepas tu yang tu pula betulkan, and then yang tu pun dah and then baru move on to it. So tak semestinya terus guna semua, sebab small business kan, memanglah kita tak cukup tangan kan nak buat semua benda. So itu saya punya advice lah, last advice. So baby steps lah, orang cakap baby steps, belajar merangkak dulu sebelum berjalan. Dengan teknologi ni jangan terus rasa kita kena buat, sebab kalau tak mungkin takkan jadilah. So kita kena buat slow. So it's okay, kita boleh buat. Okay, itu saja masa untuk petang ni. So terima kasih sekali lagi Encik Amirul. It was a pleasure to have you. Sama-sama. Terima kasih. Thanks for having me. So a pleasure. So to everybody else, thank you for joining us. Terima kasih sebab join us pada petang ni. So sehingga TikTok yang akan datang, stay safe and see you all again. Thank you. Alright. Bye. Bye.